Díomh a chuirde agus fáilte go dtí MoLI, the Museum of Literature Ireland, Museum na Tríochta na Héireann. Táid an seo anneo le Seachtain na Gaeilge a chalóra. Today we're celebrating Seachtain na Gaeilge le takeíocht ó AerCAp. Díomh a chuirde, is me Sadhbh Devlin agus is scríbhneoir mé agus bí me scríb picture leabhar de fáistí óga. Hi everyone, my name is Sadhbh Devlin and I'm a writer. I love to write stories for young children. Ach is brálam alín freisin. I really love art. So anneo táid chun roint alíní ana le chéile. Today we're going to do some art together. Agus táid chun Iasc mar seo a dhéanamh le chéile. Agus taspáinní mé díomh conas é sin a dhéanamh. Ach dús me chun rálibh céir go ddíreach atá ag tastáil. So first I'll tell you what we're going to need to make the fish. So piece of paper, chathair, scissor, glue, agus marcor, nó roint dachanna má tá siad agah. If you have some colours, that'd be great. Agus is féidirlinn tús a chur le rudaí. An chéad rud atá le déanamh ná an páipéir a uile I leith. The first thing we're going to do is fold the paper in half, as neatly as you can. Agus brú síos go deas an líne. Mar seo. Tá mé chun an piece of seo chamad le taobh. I'm going to keep this piece to one side. Ach anois, tá muid chun bheith ag fille. Now we're going to do some folding. We're going to do a zigzag fold or an accordion fold. Díreach cosúla bosca ceol. So fille beag mar seo. Casbonós cion é agus fille eile agus a rís. Go bhaimid beidir chuig an méid seo fácaí. Agus anois tá mé chun cuair a dheara isteach sa fápéir. So now I'm going to cut a nice curved shape to make the fish's face on an aige ana. So díreach timpeall, 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 timpeall. Mar seo. Agus seo é aig an Iasc. Here's his face. Nis beidir go gurimid manga goir mór nó beidir gur fear leatsa ag brónach a chur Tá mé se chun manga goir a dhéana. Agus tá mé chun é gheara suas mar seo agus gheara beag eile suas mar seo. Agus anois tá manga goir a deas. Ach tá rudí eile tastal ón Iasc seo nach bhfuil? Tá etí ag tastal wai. So is féidir leat an piece of paper seo a úsáid más malibh, nó má tá ein piece beag a pápéir agé timp na háite is féidir leat iad sin a úsáid a cheirid. So tá cúpla piece of paper fáca a gomsa ó na Iasc eile agus tá mise chun dá buí a úsáid le ete a chur an seo agus le ete arable a chur an seo. So I'm going to make a fin for here and a nice tail fin too. So tá mé chun an ceann mór a dheara dús. I'm going to cut the larger one first. This céin size crut a bhíonn sa ete. What kind of shape? Kind of a wobbly shape like this. Mar seo. Agus tá mé chun é sin a gramú a gceann nóméid. A chur dús, tá mé chun an ete beag a dhéanamh. Leis an ete beag a gramú, tá mé chun piece of beag a uile síos an seo. I'm just going to fold down a tiny little flap and tá mé chun roint glue a chur Put some glue on it. Agus tá mé chun é a gramú an seo.
Agus leis an arable, níl me chun aon rud a uile. I'm not going to fold anything on the tail. And we're going to stick this onto the back. Céir eile tá tastal ón Iasc seo. What else do we think he needs? Súl beidir. How about an eye? Fan go bheice mé. I'm going to piece of paper one at úsáid. I'm going to use a piece of white paper. And I'm going to draw it around the lid of my glue. Mar seo. Agus tá mé chun an circle a dhearr amach. I'm going to cut out the circle. Like this. Agus é a gramú an seo. Agus beidir go gurí mé roint sunraí air. I'm going to add a little bit of detail. An seo. Inis tá sé breanú a bhfad níos sunna nach bhfuil. Inis tá sé an am é a washu. Now it's time to decorate the fish. And I'd like you to use any colours you like or any kind of designs you like. Beidir, gin tú ganni, mar na cín seo. You might do scales like these ones. No spotty, cos leis a gan seo. No beidir, gur bhfuil dahna níos gile a dhéanamh, agus críthe, no spotty, no aonsáis rud a dhéanamh. Céir the dhéanú mise. Tá mise chun spotty ildata a dhéanamh ceapam. So ar dús boire tá mé chun roint sunraí a chur ar na hetty. Just going to add a little bit of detail to my fins. And I'm going to draw around his face. Mar seo. Ach bí ag smaoinemh faoi céin bailach gur féidir leatsa do Iasc a washu. You have a think about what way you can design your fish. It can be as colourful or as crazy or as interesting as you like. So fan go bheice mé. Tá mé chun roint spotty ildata a dhéanamh bán dearg. Go mé sásta lei sin. Ach tá an Iasc beag seo tar éis sprága a thuirtum, mar cé gur bhrálam bheith ag déanamh ealaín is brálam bheith ag scríomh freisin, agus tá mé chun smaoinemh ar scéal nó dáin nó beidir roint focail deasa a bhanan le héisc. Maybe you'd like to write a story or a poem about your special fish. Fan go smaoineoimid. You might just like to think about nice words to do with fish or the sea. Is féidir leat the fís of pápéir breise a úsáid le focail a scríobh síos. Fan go smaoineoim mé. Dúsáid mé focail deas an sin cean nóid ó hin. Ganni, scales. So ganni, bíonn sé sin ar Iasc nach mín. Céir eile? Etta. Etta, sin an fin. Etta is fin. Céir eile? Céir the dhéanann Iasc? Bíonn siad ag snámh, nach cá? Bíonn siad ag snámh san uisce. They like to swim in the water. Céir eile dhéanann siad? Uaireanta, bíonn siad ag séide bulgóga, nach cá? Bíonn bulgán, that's bubble. Bulgán acu nó ag séide bulgóga. Blowing bubbles. Ceapan go bhfuil roint focail deasa agam an sin agus tá mé chun dáin a chuma. So cén size Iasc é seo? What type of fish is this? Tá mé chun ligint orm gur bé an bradán fasa. This is the salmon of knowledge. Sin an Iasc is cáiliúla, nach cá? That's the most famous fish in Ireland, ceapam. Ach seo ceann óg. This isn't, maybe he hasn't learned everything yet. Seo bradán óg. This is my young salmon. Agus mé chun dáin a scríomh faoi, fan go bheice mé.
Fech an brad an óg. Ag séide bulgóg. Fech an brad an óg ag séide bulgóg. Now, cá mín sé, cad eile vín ó dhéanamh aige? Bín sé ag snáb, na ca? Ag snáb. Tríd an Gaeilge. That's the coral. He swims through the coral. Ag snáb tríd an Gaeilge. Le famine in a veil. Le famine in a veil. He has seaweed in his mouth. So fech an brad an óg ag séide bulgóig ag snáb tríd an Gaeilge le famine in a veil. So sin a dáin a scríb mise. Neadidir céinsáis dáin, nó scéal, nó folklór das faoin na héisc, nó faoin airge, gur féidir leat a scríb. Ban tríalas. Tásúlagan gur bhain si tanna bha sin. Slán a chuirde!